ओम जगन्नाथाय नमः नमः। भल कर्म करिबा परे मध्य लोक माने आपणकर खराब कर्म को ही मन रखि थांती। एथिपाई लोके कौन कहिबे एथिरे ध्यान दियंतु नाही, केवल आपणकर काम करि चलंतु। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु आजिर एई ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत जणाउछि। आजिर एई कार्यक्रम वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। सेथिपाई धैर्यर सहित समस्त वृष राशि व्यक्ति विशेष माने एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। वृष राशि 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जाउछंती, माने महापरिवर्तन हेबाकु जाउअछि। बृहस्पति हेउछंती धनर कारक ग्रह, ज्ञानर कारक ग्रह, संतानर कारक ग्रह, वैवाहिक जीवनर कारक ग्रह। आपणकर तार बृहस्पतिंकर जेतेटा भी धार्मिक बा ताहा सब बृहस्पति ठारू जना जाई थाए। समस्त देवता मानकर गुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेबाकु जाउअछि। पूरा गोटिए वर्ष परे आपणक राशिरु बाहरी माने आपणकर प्रथम भागरु बाहरी द्वितीय भाव बा धनर भाव को चलन करिवे एवं पूरा गोटिए वर्ष पर्यंत बृहस्पति आपणकर द्वितीय भावरे रहिबे। एई गुरुंकर राशि परिवर्तन आपण मानक पई किपरि रहिबो, आपणक जीवन रे कोन कोन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर केउ भाव उपरे रहुअछि, एई समस्त विषय रे आमे विस्तार भावे जानिबा। बंधुगण, एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित। तो चलंतु जानिबा, जदि आपणकर वृष राशि होई थाए, आपण भी ईश्वर को स्वच्छा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे ए भिडियोटी की लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधुगण, राशि चक्रर द्वितीय राशि होची वृष राशि। 15 मई 2025 को बृहस्पति आपणकर प्रथम भागरु बाहरी आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। बंधुगण, द्वितीय भाव धनर भाव होई थाए, बैंक बालांसर भाव होई थाए, आपणकर परिवार कुटुंबर भाव होई थाए एवं आपणकर कम्युनिकेशन लो भाव होई थाए। गुरुंकर दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव उपरे पड़िबो। षष्ठ घर एवं अष्टम भावर कुंडली रे भल विचार करिया जाई न थाए, खराब विचार करा जाई थाए। गुरुंकर द्वितीय भाग को आसीबार माने हैला सर्वप्रथमे तो आपणकर कम्युनिकेशन लो स्टिल भल रहिबो। आपण काहा को केमिति कथा कुहा जीवो से कथा को बहुत भल भाबरे बुझी पारिबे एवं लोक माने आपणकर बाणी द्वारा आपण आड़ को आकर्षित हेबे। आपणकर ज्ञान बढ़िबो। एहा सहित 15 मई 2025 ठारू नै करी पुणी 1 वर्ष पर्यंत धनर मध्य आपणकर वृद्धि आसीबो। आपण जदि पूर्वरु धन संचय करि पारु नथिले, आगामी 1 वर्ष भितरे पैसा संचय करिबा आरंभ करिदेबे। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो। आपण किछि बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करि पारंती। डेली इनकम मध्य आपणकर बढ़िबो। हस खुशीर लहरी लागी रहिबो। घर को पुणी थरे खुशी फेरी आसीबो एवं गुरु एठारे बसी आपणकर षष्ठ भाग को मध्य देखुछंती। आगामी 1 वर्ष मध्य आपणकर टिके शत्रु बढ़ी पारंती। आपणकर किछि भाबी चिंती लोन नियंतु। आपण किछि समस्यार मध्य पड़ी पारंती। बंधुगण, देखंतु पूर्वरु आपणकर देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव थिले। पूर्व 1 वर्ष आपणक ग्रह रे बसी बहुत भल प्रदान करथिले। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे भल प्रदान करथिले। प्रेम जीवनर मध्य भल फल प्रदान करथिले। किंबा आपणकर वैवाहिक जीवन हेउ, जेउ पिला मानकर विवाह हेई पारु नथिला सेमानकर विवाह मध्य होई जिवो एवं फाइनल मध्य होई जिवो। गुरु आपणकर भाग्यर मध्य भल आनिबे। प्रथम भावरे गुरु आपणकर भल स्थिति रे थिले, वर्तमान द्वितीय भावरे एहा मध्य भल फल प्रदान करिवो। किंतु
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମୋଟାପଣର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ, ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଡାଇଜେସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାଗ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଚରସିପ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ମାର୍କେଟିଂରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି କୌଣସି କାମ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି କିମ୍ବା କାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କର୍ମଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଆସିପାରେ। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଫଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତିନି। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପେଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ମିଳନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାନବାହନ, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି, କୌଣସି ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭଫଳି ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।